अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 34, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। फरहान साहब ने जाफ़र साहब का फ़ोन पर मस्बत जवाब दे दिया था, जिससे वो बहुत खुश थे। इरहा इन्हें भी पसंद थी। फिर वो अपने बच्चों की खुशी देखना चाहते थे। मूसा की आंखों में उन्होंने नेहा के लिए जज्बात देख लिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत मुतमईन थे कि इनका फ़ैसला बहुत दुरुस्त था और इनका संजीदा और पढ़ाकू बेटा भी किताबों से हटकर कुछ सोचने लगा था। जाफ़र साहब का तो बस नहीं चलता था, वरना वो नेहा की रुखसती आज ही करवा लेते। क्योंकि फरहान साहब ने सानिया की रुखसती के साथ ही इरहा के निकाह का बोला था, इसलिए अब वो कल ही जाकर इरहा को जैन के नाम की अंगूठी पहनाकर आना चाहते थे। और फिर निकाह। जैन को जब से फरहान साहब की रजामंदी का पता लगा था, इसके तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। इसने इरहा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का कभी सोचा भी नहीं था, कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन ये दिल भी अजीब अजीब से फैसले करवा देता है। जैन ने मुस्कुराकर सर झटका। इसने हमजा को कॉल की, जो बहुत फ्रेश मूड में था, और अनाया जो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, क्योंकि अनाया जो जाने के लिए तैयार बैठी थी, अब इसे दोबारा तैयार होना था, क्योंकि सारी मेहनत हमजा ने ज़ाया कर दी थी। अनाया के ऐसे देखने पर हमजा ने एक आंख विंक की, जिस पर इसे मज़ीद गुस्सा आया। हमजा ने अनाया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और हाथ की पूंछ से इसके गाल सहलाए। इतने प्यार से मत देखो जाने, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे तेवरों से। जबकि अनाया ने हमजा के बाल पकड़कर जोर से खींचे। ठगी इंसान, मेरी सारी तैयारी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारा ठर्क ख़त्म नहीं होता। जिस पर हमजा ने कहका लगाया, यार 2 दिन दूर भी तो रहना है तुमने, इसलिए आज तो ठर्की बनना मेरा हक था। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जैन का फ़ोन आ गया। हमजा ने कॉल अटेंड की। तेरा यार भी 2 दिन में घोड़ी चढ़ने वाला है बेटा, मैं भी तुम लोगों की लिस्ट में आ रहा हूँ। जैन ने फ़ोन अटेंड होते ही अपनी हाँकना शुरू कर दी, जिसकी हमजा को तो कुछ समझ नहीं आई, और ना ही अनाया को, जो कि इसकी शर्ट के बटनों से छेड़छाड़ कर रही थी। क्या बकवास है, सीधी तरह बता मुझे, कुछ समझ नहीं आ रही, हमजा ने पूछा। मेरा मतलब है 2 दिन बाद मेरा निकाह है, जैन ने पुरजोश होते हुए बताया। तो हमजा हैरान रह गया। तुझे किसने लड़की दे दी? हमजा ने पूछा। तो जैन जल भुन गया। जब तुझ जैसे लंगूर को हूर मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं तो फिर भी एक गंवारा खूबसूरत नौजवान लड़का हूँ। जैन के कहने पर अनाया ने कहका लगाया। तो हमजा ने घूर कर अनाया को देखा, जिसने मसनूई कॉलर अकड़ाकर शोखी मारी। देख ले, तेरी बीबी भी हंस रही है। मतलब वो भी मेरी बात से इत्तफाक करती है कि तू सच में लंगूर है। तेरी बकवास हो गई हो तो बता, अचानक किसकी किस्मत फूटने वाली है? हमजा ने दांत पीसते हुए कहा। इरहा के साथ निकाह है मेरा, साहिर की बहन के साथ, परसों साहिर की रुखसती के साथ ही। जबकि इरहा के नाम पर अनाया, जो हमजा की शर्ट के बटनों से खेल रही थी, इसके हाथ थम गए और इसने बेख्तियार ही सर उठाकर हमजा के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। यूँ अचानक से निकाह खैरियत? हमजा ने पूछा। तो जैन ने सारी तफसील बताई, जिस पर हमजा ने समझते हुए सर हिलाया और फिर 1-2 बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। जाओ अनाया, तैयार हो जाओ, फिर छोड़कर आता हूँ तुम्हें, हमजा ने कहा। तो अनाया ने गौर से हमजा को देखा, जिस पर हमजा ने आईब्रो अचका कर अनाया को देखा। तो अनाया ने हमजा के सीने पर सर रख दिया। हमजा, तुम ठीक हो? अनाया ने पूछा। तो हमजा ने हैरत से अनाया को देखा। क्यों, मुझे क्या होना है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो इरहा की शादी हो रही है ना? तो अनाया ने हिचकिचाते हुए बात अधूरी छोड़ दी, जबकि हमजा को अब अनाया की बात की अब समझ आई थी कि वो बेवकूफ़ क्या कहना चाह रही है और क्या समझ रही है। हमजा ने अनाया की आंखों में देखा। तुम क्या समझ रही हो? अनाया के मुझे इरहा की शादी का सुनकर दुख होगा? पागल, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि वो आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में, और ना ही मुझे इसकी शादी से कोई फ़र्क पड़ता है। इसके लिए जो जज्बात थे वो बहुत पहले
کہ میرے دل سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس دل پر صرف تمہاری حکومت ہے اور کوئی نہیں اس دل میں، اس لیے اپنے دل سے اس قسم کے سارے وہم و گمان نکال دو۔ حمزہ کی آنکھوں میں عنایا کو سچائی نظر آئی اور اس نے اٹھ کر حمزہ کے گال پر اپنے لب رکھے، جس پر حمزہ مسکرایا اور عنایا کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے کروٹ بدلی۔ کیا بات ہے مسز، کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہو؟ پھر مجھ پر تشدد کرو گی کہ میں نے ساری تیاری خراب کر دی ہے تمہاری؟ حمزہ نے کہا تو عنایا حمزہ کی پیشانی پر سے انگلی سے کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک لائی تو حمزہ نے چوم لی۔ وہ میں سوچ رہی ہوں صبح چلی جاؤں، اب رات بہت ہو گئی ہے، جس پر حمزہ کی تو باتیں ہی کھل گئی اور اس نے زور سے عنایا کو خود میں بھیجا کہ عنایا کی چیخ نکل گئی، چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ عنایا نے کہا نو مسز، اب چھوڑنا نہیں، اب یہ رات میری ہوئی۔ نو حمزہ، پہلے ہی بہت بدتمیزی برداشت کر چکی ہوں، اب اور نہیں۔ عنایا کے کہنے پر حمزہ نے اپنی شیو اس کی گردن میں سہلائی، جس پر اسے گدگدی ہونے لگی اور عنایا کی کھلکھلاہٹوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ابھی میں نے بدتمیزی کی تو نہیں، لیکن کرنے کا پورا ارادہ ہے، اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ جبکہ عنایا ہنسی کے دوران نہیں کرتی رہ گئی۔ ارہا نکاح کے لیے اس لیے شرط پر راضی ہوئی تھی کہ وہ رخصتی 1 یا 2 سال بعد کرے گی اور وہ اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں نکاح کے فوراً بعد لندن چلی جائے گی۔ فرحان صاحب نے مجبور ہوتے ہوئے حامی بھر لی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نکاح کے لیے مان گئی ہے۔ انہوں نے جعفر صاحب سے بات کی، جس پر زین اور جعفر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زین جانتا تھا وہ ان حالاتوں سے فرار چاہ رہی ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ خود بھی اس سے وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ارہا کا یہ فیصلہ مان لیا تھا۔ آج جعفر صاحب اور ان کی بیگم رسم کرنے کے لیے آئے تھے اور ارہا کو انگوٹھی پہنا کر نکاح کا جوڑا دے گئے تھے اور ارہا مارے باندھے اپنے آنسو رو کے سپاٹ چہرے سے سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا اب وہ دل کی نہیں سنے گی۔ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی اور سنبھلنے کے لیے بھی اسے وقت چاہیے تھا۔ سب بہت خوش تھے، فرحان صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، جسے ارہا نے دیکھا تو تڑپ گئی تھی، کیونکہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے ہی تو وہ حالات سے سمجھوتا کر رہی تھی۔ اس نے فرحان صاحب کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے تو انہوں نے ارہا کو اپنے ساتھ لگایا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں جو ہر باپ کی آنکھوں میں اس موقع پر ہوتے ہیں۔ ارہا بھی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کرنے لگی تھی۔ ڈیڈ، اب آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت پہلے سے خراب ہے، مزید خراب نہ ہو جائے، ارہا نے کہا تو فرحان صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے فرحان، اب ہمیں بھی اجازت دو، اب کل ملاقات ہوگی جب ہم اپنی بیٹی کو اپنے نام کریں گے، انہوں نے ارہا کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا اور مسز جعفر نے بھی ارہا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی، لیکن اب دو بیٹیوں سے نواز دیا ہے، انشاءاللہ ہم ارہا کو کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اس لیے تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ ارہا کو جتنی محبت اس گھر سے ملی ہے، اس سے زیادہ اس گھر سے ملے گی، اس لیے تم بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ، جعفر صاحب نے فرحان صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو انہوں نے احساس سے تشکر سے جعفر صاحب کے ہاتھ تھام لیے۔ جعفر صاحب سب سے اجازت لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے تو ساحر بھی فرحان صاحب کو لے کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ ارہا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حمزہ میری قسمت میں نہیں، اس لیے اس کی محبت میرے دل سے نکال دے یا خدا، تاکہ میں گنہگار ہونے سے بچ جاؤں۔ ارہا نے آنسو بھری آنکھوں سے دعا کی اور اپنے ہاتھ میں زین کی پہنی انگوٹھی غور سے دیکھنے لگی۔ زندگی بھی ہمیں کس موڑ پہ لے آتی ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان حالاتوں سے گزروں گی، کہ ارہا نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارہا اٹھی اور نکاح کا جوڑا دیکھنے لگی، جو کہ سفید رنگ کی بہت ہی خوبصورت فراک تھی اور اس کے ساتھ ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا۔ ارہا نے اس ڈریس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کیا، دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک چابی کی گڑیا ہے، جس کی چابی جس طرف موڑو گے وہ اس طرف چلنے لگے گی۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ سب اس کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت حمزہ کا یقین کر لیتی تو آج اس اذیت سے بچ جاتی۔ حمزہ کی محبت کے اکٹوپس نے اسے بری طرح سے اپنی جکڑ میں لے لیا تھا کہ بہت دل کو سمجھانے کے باوجود بھی دل نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ زین کے ساتھ دل سے رشتہ نبھانے کی کوشش کرے گی، اس کے ساتھ وفا کرے گی۔ حمزہ عنایا اور دلاج کو صبح ہی چھوڑ گیا تھا اور اب وہ دلاج کو نیہا کے حوالے کر کے خود شاپنگ میں بری طرح مصروف تھی۔ بہت سی تیاریاں تھیں جس میں وہ بری طرح مشغول تھی۔ اچانک سے اس کی میسج ٹیون بجی۔ وہ سمجھی کہ حمزہ کا میسج ہے، کیونکہ وہ صبح سے کافی کالز کر چکا تھا اسے۔
अनाया ने बेध्यानी में मैसेज खोलकर देखा तो फिर से वही नंबर था और साथ शायरी और साथ ही उमर का नाम था। अनाया के हाथ कांपने लगे। इसने जल्दी से मैसेज डिलीट कर दिया। दिल की धड़कन हद दर्जा बढ़ गई थी कि फिर इसी नंबर से मैसेज आया। अनाया ने कांपते हाथों से मैसेज खोलकर देखा। बहुत जल्द मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुम मुझे अपने रूबरू पाओगी। जबकि अनाया को इसका मैसेज देखकर वहशत हुई। उमर का खौफ इसके दिल से जाता ही नहीं था। लेकिन फिर इसे याद आया अब वो अकेली नहीं है, हमजा इसके साथ है। इसे उमर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह का वो अय्याश लड़का है, ज़रूर वो इसे डराने के लिए ये मैसेज भेज रहा है, वरना वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगा। इसलिए इसने सोचा कि अब इसने कुछ कहा तो वो इसका मुंह तोड़कर जवाब देगी। इसने कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से वो उमर से डरे। अब वो अकेली नहीं, इसका शौहर, इसकी पूरी फैमिली इसके साथ है, तो फिर वो क्यों इससे डरे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इस नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। एक दफ़ा तो अनाया के हाथ से मोबाइल गिर गया और फ़ोन बज कर बंद हो गया। कॉल दोबारा आना शुरू हो गई, लेकिन अब की दफ़ा अनाया ने हिम्मत करके कॉल अटेंड कर ली। जबकि दूसरी तरफ बेताबी से हेलो कहा गया। फ़ोन बंद मत करना अनाया, बहुत हिम्मत करके आज ये कदम उठाया है। जस्ट शट अप घटिया इंसान, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की या फिर मुझे मुखातिब भी करने की। वगैरह इंसान तो नहीं है जो तुम इतना कुछ करके भी धड़ल्ले से मुझे फ़ोन कर रहे हो। मैं तुम जैसे इंसान से बात, क्या तुम जैसे नंबर के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती और मेरे रूबरू आने की बात करते हो। इतनी हिम्मत है तुम्हें, जिस दिन तुम मेरे सामने आए मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से शूट कर दूँगी। तुम जैसे नामर्द अय्याश बुज़दिल लोफर लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम जैसे नासूर को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अरे शहीद तो तुम्हें दोस्त कहते, तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकता था और तुमने इसकी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरा बस चले तो मैं अपने जिस्म को आग लगा दूँ जहाँ तुम्हारा गलीज़ गंदा लम्स कभी मुझे महसूस हुआ था। शायद मैं ऐसा कर भी गुजरती अगर जो ये मेरा जिस्म जहाँ किसी की अमानत ना होता। तो और खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। अनाया ने एक ही सांस में बोलकर फटाक से फ़ोन बंद कर दिया। इसका जिस्म कांप रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगता था कि बाहर आ जाए। दूसरी तरफ उमर अनाया के लहजे में छुपी नफ़रत की शिद्दत पर साकित था। इसे तो लगता था वो अनाया को अपनी मोहब्बत से राज़ी कर लेगा, लेकिन अनाया के दिल में तो इसके लिए इतनी नफ़रत थी कि वो कभी ना ख़त्म होते हुए नज़र आ रही थी। इसने मोबाइल बेड पर फेंक कर सर हाथों में गिरा लिया। आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसकी शेह में जज़ब होते जा रहे थे। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।